옆에서 하는데. Kalau mau tengok, kalau lain saya masuk ke balik hamnai, saya dukung kalau tengok yang besar saja dengan kau. Sini semua masuk.
사정 거기서 내가 때려준 MLM 만만히 야불러 sini tipra sa bosong eba sini ST reserve seat nibagai tinangta ma hamprani bolo wanchu Omoni biasebo जों साना थांगा प्रथमनो जों लाइबुमा सिका जों कक बरक बाय 13 जना एमएलए नो जों समाय थांखा मानि कक बाय त्रिपुरानि लाइबुमा अमते याहाय कोनो कायसाफोरनो ताबसुक जरा उंयाखो जोंनो फैदे लाइबुमा सिका बुबागरेन तैफांबाय एबं मिया जोंगाबो प्रुफ फायका जे जों माना ककनो बोसक जों सनमान खाय बोसक हामजा अबो जों उनको खायका एकाय जों जेहेतु चिनि त्रिपुरा सारनो स्पेशली जोंनो भोट दुवै कप्लाय खायका मोसक भोट गोबां खायै एकाय जों चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै जों कक सानाय जों सामुं टांनाय चिनि आमचाइनो मास्टर प्लान नि बिसिंते रूट मैप नि बिसिंते बोतिखाय डेभलपमेंट खालायमान चिनि आमचायो ऑफिस रो बोतिखाय सेटअप खालायमान और रेसिडेंशियल स्कूल रो बोतिखाय खालायमान एका अमरंनो तैनो जों वानसुकनाय एका मरंतिनो जों सामुं बटांनाय गाय चिनि दफा एबं चिनि हानो जों जुदि याफा तैयै नायकलनान हिंगाखाय ऑफिस रो सेटअप चिनि आमचाय सिगां जों खालायनो नागोनै आंहा वानसुगो 사정 게나고 때라다 시도세 MLM 아테마나 그러니까 only 때라다 시도세 저는 데벨롭먼트 wanchu나 때 그방마 시동고 복자 시동 같은 ना चिनि वानसुमा त सुरु तेराता सिमिया बले सारा तिरप्रान बरक हयतो कोन जागा कप्लायमै मानो हयतो कोन जागा केसे नुंखा ताते संगार कबांगा बुट माखा आरो त तिप्रा सातंगो एका बंगा आमचाइनो तैनो चिनि वानसुमो सुदु जों जिदिमा जागा सिमनो तै वानसुगिया सारा तिरप्रानि जेखाने चिनि बररो उखलग उसुरि तंखा ताबुगो मानथाय सेबलाजा कंखो ताबुगो तै कामा नोंयाखो फेरें चातिबो ताबुगो मान्याखो अमते आमचाइयो थांगै जों बंनि सामुं टांनाय एबं नायनाय जों आरो थांगै 13 जना एमएलए थांगै जों सामुं टांगैनाय एका आबुनि बागै कोनो वाना नाकरे जों सुदु जिदिमा 13टा एमएलए जागा सिमनो जों सामुं टांगिया जेखाने चिनि बरक डिप्राय पुंतंगो मानथाय सेबलाजा तो जों आरो नि लुकुरंनि कगनो वानसुगिनो जों सामुं टांनाय हामबायसो आरो दाबो एकलं सिनानि सिनि सानि पुनि गेजे कखनालाय बे सानि पुनि कुनो अधिवेशन नक्तो आफु गेपना एसेम्बली नेमिनाय
Gandro no 13 জন খরাং তাম তমাই অধিবেশন নিছিলা जोंथ' बुबाग्रानि लिडारशिपआव जों 13 जन एमएलए उन्दै माखा अब सुद्धा बुबाग्रा रमानि बागै दं अब अन्द बुंगो जों बुबाग्रानि दागै बुंबाय दं गोसोखौ सामोंनो जों गायनाय मिया तनर बुगिमानफोरा दिनै काका साका जों बेखौनो पावबाय जोंनि मानिखौ जों समायथांखा ओमफ्राय जों बुबाग्रा बाय जों माहायकेन मिलिउइथाव गोसोखौ सामोंनो माखायबाय बिधानसभा बिसिं जों बबो subject itu singkok salahnya apa sih sini legislature apa sini ada singkok biru itu apa sih position leader sini ingai deputy leader tongai itu baki sini je MLA orang itu singkok salahnya sini whip tongai whip di sini sangat sangat sini kalau jon MLA itu bukan soho itu baki sini senior leader seperti sini sini step tamu nih apa sih capai স্যার অধিবেশনে সালমান সামনে যা অধিবেশন 24 তারিখে চাই 24 তারিখ থেকে 25 26 বন্ধ করে 27 28 দিন চিনি বাজেট অধিবেশন হলে আজ জাগাও চিনি মানসাক চিনি টিপ্রা সরকি যে এবেংজাক তোমারো চিনি এডিসি আমতাইও যে তুই অভাব তুই তোমারো তুই जों अलरेडि कुइसन दं मारि रिजार्भ नायगिरना गोसो सिनि भाषानि कुइसन सोलियो बर आदिनो दिनो स्पिकार एलाउरि आमनि बेफोरनिफ्रायनो जुदि सिनि कुइसन सिनि सोलियो जुदि एलाउ खालाया आमनो दैबो जों तांनि सिनि भाषानि बक्सफोरनो आमनो एलाउ खालाया आखौ रुनो दैबो जों जों विधानसभानि खायसे गरिनो आरो विधानसभानि खायसे रुल्स बे आजागा गोबां मेनटेन खालामनांगौ गोबां शब्द आरो मेनटेन खालामनांगौ आरो सिरिखौ कक्सआव मिथियो जों पइन्ट टु पइन्ट कक्सआव जोंनि त्रिपुरानि त्रिपुरा जों हामख्रायनो जों তিনি 18 মার্চ কক্ষ সালো তিনি আমসানি ন খরবনি এমএলএ একদম সিবানি তাও একদম সিবানা নারনি খরবসা বগে 24 নামচন্দ্রকা দিনি এমএলএ মাননানি ইয়াবলো আমসানি দু খরবনো ন খাকা হামিয়া খানানি পান্ডা খায়া গাই ও লুকুসনি বাগে নংনি কাম কম জান না লুকুরনো বলো সাকাতা সিংর সিং লেকচার খনা जों लुकुरकनि बागै जों गणतन्त्र रायजोआव जों लुकुरकनि फानबाय दिनै एमएलए नि मानसिया बुबाग्रा लिडारशिप ओमफ्राय जों लुकुरकआवनो सायखा गावनि गेबें बुं साननाय गावनि जिखुनु आइसि गावनि जिखुनु सुखे दुखे दुखनि जराव सुखनि जराव गावनि थांनाय हिसाबै এই जों खरंनि एमएलए उन्दै एसिनि खरंनि एमडिसिबो दङ ओमफ्राय जोंथ' अनेकनो लाखि आसिनि प्रिन्सिपालाव खरंनि एमएलए खरंसा एमडिसि ओमफ्राय खुब खम नंगौ ओमफ्राय जोंनि गाहाव जोंनि डेभेलपनि बागै जोंनि डेभेलपनि बागै गोबां जोङो सलिनाय आमनि लगे जों सुदे सिनासमिया जों सुदे रामचंद्र गाचिमिया सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सरगनि बागै जों बक्सानाय खारन आज जता जागावनो जों त्रिपुरा सरगखौ जों 42 टा केन्द्र आबन बागै जोंनि प्रार्थीखौ खारन बोसोरनि जोंनि बिसि इलेक्सनावबो जों आजाखौ जों प्रार्थीखौ जों एप्लाइ खालामनायसो जोंनि बुबाग्रानि जों पार्मानेन्ट सल्युसन खालामनानै आसामाव जों खालामनानै हामबाय खरंनि एमएलए सारजों कपिटेसन कम केटेगेसन दाल कम नालाय सारनि कपिटेसन खाना मुजुमानि के दाबो एडिसि हाबागो त्रिपुरा मथा सरकार गठन खालामदोंना ओमफ्राय त्रिपुरा गभर्नमेन्टआवबो दाबो सिनि त्रिपुरा मथानि नङै 13 जन एमएलए दाबो आथु खायमान जा ओमफ्राय अबनो जों दिनै कपिटेस खायमान मुजुङो बिजेपि रक गोबां दाल बिदाल पाना खायफोर रक डाबल इन्जिन रकनि बरक साखलाय मारि जे साखलाय बिजेपि का डाबल इन्जिन सरकार नै बेबो जों दाबो नगैमान का हास्तेव जे डाबल इन्जिन सरकार के त्रिपुरा मथा सिङै दंसिङो आपलो देखिजा सोलों सादिसा बेलायखौनो हामबाय सिनि मिडिया रंनो दिनै जों एसराय हातिव सिनि सिमना ब्लक आमसाइनि खरगनै सिनि एमएलए खरगसांखाय सिनि अरन फ्लाइंग जाक सिनि सिमनाव ताई खरगसांखाय 24 रामचंद्र गातो बथाङै फ्लाइंग खा बरनो बरम रनन बागैनो दिनै सिङरो कायसा पान्दा खलाय माने अ पान्दानि बिसिंतै नरक आना कक्संका खुब बेलायखौनो हामबाय मारो त्रिपुरा हास्तेव ताबुक चिनी त्रिपुरा मथानि 13 जना एमएलए खा
13 জনে MLA সামনে বাকি কক সাইনাই বড় কক সাইনাই এডিসি আমচাইনি ডেভেলপমেন্ট নি বাকিনো বড় কোনোদিনও আগরতলা স্মার্ট সিটি ন তাইবা ডাবল স্মার্ট সিটি খাইদিনো কক সাকলা বড় সানাই বড় তাম কক সানাই যেখানে ত্রিপুরাসার তিমানিয়া যেখানে ত্রিপুরাসার না কারেন্ট থাঙ্গিয়া যেখানে যে স্কুল মাস্টার করে ভাইকে তো বুনানি ত্রিপুরাসা আমচাইও যে প্রশাসনিক যে ক্ষমতা যে তাবুক যে কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন যে নাইমানি সাংবিধানিক যে অধিকারনি বিসিংহ যত নিশাই সানি তংজাংমানি বিসিংহকা অমন অবংখা যে ত্রিপুরাসা এলাকাও যত রাজ্য সরকারি যে ডিপার্টমেন্ট তমানি হাইন এডিসি ব আ ডিপার্টমেন্ট হনানি থং এডিসি নি বরক ন বাদ্রোয় কি ত্রিপুরানি 26,600 কোটি বাজেট দাঙ্গি মানবা কেতাঙ্গি অরকে 600 কোটি নাই আর কেতাঙ্গি 26,000 কোটি নাইবা একে তাবু বরক সিরি খগি নেতা আমলাই যে অর যে পপুলেশন যে তমানি অর যে 31% পানকা অর 14 লক্ষ পানকা বরনি যে মানতে যে তমানি 26 কোটি নি বিসিংহ যদি ন जों ডিভাইড খেজাংকাই 40 লক্ষ বাই পানো 14 লক্ষ ন আও जों যদি 9,000 কোটি পানো जों যদি মাখাকে এডিসি এলাকাও এডিসি এলাকানি বাগৈ ডাইরেক্ট ফান্ডিং যদি রিজা কাংকাই এডিসি এলাকানি বাগৈ ডাইরেক্ট প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা কাংকাই এডিসি এলাকানি বাগৈ বড় সভা খাইयै অর যদি নিনি একলব্য বা নিনি জওহর নবোদয় বিদ্যালয় খাইজা কাংকাই অর ইউনিভার্সিটি যদি খাইজা কাংকাই অর কাহাম কাহাম কলেজ স্কুল যদি খাইজা কাংকাই আবু খাইজানি বাগৈনো বড় তিনি বিধানসভা বড় খাং বড় বিধানসভানি মেইন থামনি লক্ষ্য অঙ্কা একটা ন যে ত্রিপুরাসানো অর্থাৎ এডিসিনো স্ট্রেংথেন কতটাই করা খাইনে বাগৈ जों এডিসি হাপাং তংফানো তিনি এডিসিও जों বখাইগো রিনানি মুসুঙ্গো খাইনানি মুসুঙ্গো কিন্তু তিনি রাজ্য সরকার বারবার চিনি যে 6,019 কোটি যে রিনানি 619 কোটি যে বাজেট খাইরি মানে বড় খাইরো जों বাজেট খাইরো কা বসে 5,543 কোটি বড় जों রিকা 600 কোটি 619 কোটি ও 619 কোটি বিচিংছে তা তিনি ইয়ার ইন্ডিং না নিতে কয়দিন তিনি 18 তারিখ আর তাই বসে 13 দিন সিতংছো ও 13 দিন সে আনি 600 কোটি রাংমাই আঙ্কাই তাই বাকি রাং বিয়াং থানাই বা আলাদা রাং তো রিনানি দূরের থাক আলাদা রাং তো প্রধানমন্ত্রী ফাইকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইকা নির্মলা সীতারমন 2021 ফাইসাও যে ত্রিপুরানি জনজাতির বাগৈ ত্রিপুরাসানি উন্নতির বাগৈ আং 1300 কোটি নি প্রজেক্ট রিকলাঙ্কা তাবুক পর্যন্ত 13 টাকায়া 13 পুইসানি প্রজেক্ট ফানো রিমানিয়াকো অর আং বড় থাং খরকসা ভারত হা কতনি রাং মন্ত্রী ত্রিপুরাও ফাইও সাইজং বুয়া বিরাট একটা রাজ্য বাই কেন্দ্রনি যত অফিসারনি বুসকাঙ্গ 1300 কোটি রাং রিনানি সামানি তিনি 1 টাকা পর্যন্ত পাইমায়াং তাঙ্গি রিজাগ্যাং ইচ্ছা করি তিনি যেসেকমানে বরকসা সাতং তাবু ক্ষমতাও টিকি তংনানি বাগৈ ত্রিপুরা মথা বাই তাবু আলোচনা মাঙ্গো তিনি তাইবো जों সুবিধাं খামো তাকো বুকক जों ত্রিপুরা হাসতেনি লুকরংনা মাসও जों যদি ন ত্রিপুরা মথা তিনি 42 টানি বিসিংহ যদি ন 20টা 21টা সিট মাংখাংকাই তামুং খামো যদি 20টা সিট মাংখাকে তামুং খামো जों অরব খুমলঙ্গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইন जों দাবি রিং মাখামো শুধুমাত্র जों আসল বিসি কলক মা থানসাইয়া রানী লোভ পতি লোভ তিনি বিকাশ মন্ত্রী ইনকা সুগ্রসরণ মন্ত্রী ইনকা তামক আরে এনসি দেববর্মা সহায় মেবার জমাতে তাবর নেতা থাউনি ফাইল পর্যন্ত তার হরজা আধা গন্ডা জায়গা দাত কোনো দিনও পর जों রিকলাং মাখা সেটেলমেন্ট দিতে মাখা কিচ্ছু করে তাকরক বনিবাগের খাসি বাইছিরি বুসকাঙ্গতাইবো সভা কথর দङ অজরাপং ফবেছিরি যে ত্রিপ্রাসাদ তাবো এমএলএ বিজেপি নি দङেরক নরক ন কন্যামুসুং সিপিএম নি ন কন্যামুসুং কংগ্রেস নি ন কন্যামুসুং নরক জরাতং গতাইসা ফাইফিদি ফাইয়ে বুসকাঙ্গ जों তাইবো করাক সামুং তাंनाय সভা খাইনাय 2024 তম লোকসভা 2026 নি বাগै जों काफराय 2026 তম ডিলিমিটেশন মো ডিলিমিটেশন যদি সঠিকভাবে খাইনার মায়াকাই
जों कमाय थानाय बनि बागैनो गावनि बिसिंथि अबनो आं अनुरोध खायनाय त्रिपुरा हास्तिनि जत लोकरक जत लिडारक जे बरक सागनि मुसुं तुइ तंना मुसुंनाय रक जे बरक रांनि लुक बाय तंनाय रक जे बरक दफानो तरजागलिया साकनो तरजांनाय रक बुनि दफानो तरजांनाय रक जे बरक ससियेल मीडिया तुइ बुबाग्रानो हामियानि सानाय रक TWF no sahamiani sanarok chini netar no hami sanarok na koinang jong phadi norok bo sumai baksa pal phadi bubagra nang tini nang khana hni hiya bojoton saman kainogo hamba Tuh, ke sana itu. proses
অলরেডি তিনি রতন পুরো কাছে থেকে দেখা শুরু থাকা তারপরে কাছে yang বড় ময়দানের মধ্যে কাছে ব্লক খাইনানি কয়টা বেশি খাই 30টা বেশি উপলাই আবুল তাবু ঠিক খাইনানি নাই তো বেগাকাই বিসিং কামনা রামচন্দ্রঘাট আমসাইও আরে রামচন্দ্রঘাট ni খান্দানি বড় খাই ওয়ানজি এলাকায় একে খাইবাयो তারপরে থাকেন পাইও অন্তে খাই অন্তে দুইটা পরিবার নকশবদের মানে নবা আকাঙ্ক্ষা সুবাইখা আরো বেমার উঠিনে অসম্ভবকরণ বা সুবাইও অন্তে কেন তেরু খাই উঠে লাইনান রামচন্দ্রঘাট কাইসা রুটমেট ni bisingki diakap lainani আমার সুবিধা তো আহাই না আমার হচ্ছে ইনফরমেশন যিনি এমএলএ আমি কাকা যিনি এমডিসি গরম গোনান কাকা সাকা যিনি যখন সেই খাইজা দङ যিনি হেজালানা নেপুঙ্গা মানবাই বড় মন্ত্রী চিন্তা সাকাইবন এসডিএম অফিস কাছে সেট আপ খাইনান এসডিএম অফিস ni লগে চিন কলেজ সেট আপ খাইনান ডিগ্রি কলেজ তারপরে যিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পিডব্লিউডি ডিডব্লিউএস जों गोबां मानसिफोर थायो जों आमसाइयाव जों सासा खालामनानै बागै याकनि बायनाय आबुनि बागै जानानै आं दिनै तीनटा ब्लकनि बिथिङाव जेकुनु हामसा दिनै दखानि हामसानि बागै जे सामथांखियाव आंनि बलिनाय आं सुबानाय नरदावानदि दिनै माननाय दिनै लेफुंगा दिनै हेजामारा ब्लकनि आन्दाराव जेकुनु सामुंगो जेकुनु खामानिनि सामुंगो आं सुबानाय आं खालायो दिनै जौगानाय सुबानानै बिसिंथिखाय जों मन' नायथावखाय जों दिनैसो आमसाय जों खालामनाय रामचंद्रघाट आमसायाव आंनि खायसे एमान दङ मिनि हिटाव खालामनाय आं दिनै काकानाव बयनाय आं बुबाकारा अलरेडि सालायबाय दिनै दङ बुबाकारा नखर खायबिया काया बर' खायनानै आं बुइनाया दिनै बखाया अनेक कामा साका आं बर' साका बुबाकारा पायो किन्तु आंनि पायो ताबो आं अफिस खुलिनाय दिनै अफिस बिल्डिं दङ तीनटा दं नाय काका मोटामुटि जों अफिस पाइकेनजों सेटा खालामबाय आं काकानाव अनुरोध खालामनाय दिनै बर'फोरा बैयाव कासाकासिव यागोन खायसे दज एलाकाव खायसे एकालय स्कुल नांगौ अरबल मो खायसे दुर्गम एलाका अरबल एलाका अमरसिमिया अरबल खायसे मानदाय गायसिनो सिमानि कुसारो खायसे मिनि हिट गाव बाय खालामनो बाहाय गायसिनो सिनि बर' आजिनानि कलेज सेटआप थायो अफिस सेटआप थायो एका मिनि हिट गाव खालामनो अमर काकानाव आं अनुरोध खालामनाय बर' अरसिनियान बिसिनि एलाकाव बर' वानसखौ बर' रुपमेट खालामनो अमर खालामनाय गाहामनाय गामिनि गायसिनि बज गामि अनेक कुसा अर जुदि आं फान फायखाबाय फायो चिनि चेयारमेन बर'मोन सुकुमार फायखर दङ गाय बज एलाकाव जों जुदि खायसे एकालय स्कुल फायखागा आरो अफिस दङ फायखागा आबो मोसानि फैनाय आबो पाहार बाय आबो बाय रेटि मोसानि नांखाय आं फान फायखाबो अबो मानसि बिथांखौ नोंगाय अरनि खामानि जेसा खामानि सामुगा सुबानाय नोंगाय खायसेखौ नरनि जेकुनु प्रब्लेम फैदो तामुखौ दिनै एमएलए दङ दिनै एमडिसि दङ आंबो दङ नरम जामेलाव खायनाय नरम सुबानानै बागैनो नरम सुनय समबारिनि बिसिखौ थप्लाय खालायनि काबु बागैनो थप्लाय निका जोंनि कखनावनि सामु गायनाय नन अरबो दिनै बरम गोनां एमएलए खायसा अफिस खालायनाय एमएलए अफिस खालायनायनि गुबागोरा साका एमएलए अफिस दं अफिस दंनि मानखौनो हयতো बर' फुजा बाजाराव खायसे अफिस खालायनाय मानखौनो खायनो खायसे एकदम सुबिदा मोननाय गाय अरिजिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ पार्टीनि जेबो सदस्य खायनो जों माजानावनाय पार्टीनि जेबो प्रग्राम खायसे बर' माजानावनाय अमखेन एक सिस्टेमनि बिसिखौ खालायबाय दिनै बिसिखौ खेलायनानै दंला जों बिसि गायसाबाय गायसाबाय दिनै बांलायनानै दंला आंहाबो बयनाय दिनै जे रामसमनि पान्डानि बिसिनिफ्राय बोसगांनि सालाव जों खामानि गोदै खायनांनाय अबोजनायनाय बेखायनो खायसे जोंनि बर' खामा बारा अबोबायदि सानानै बुसुमो आं दिनैबो साना जे जोंनि बर' खामाय दिनैबो सालायनानै गुफुर खामानिनो आबो सब समय जों बर' खायसा दखानि सिमानि नर फैसा दय रमनि बुबागोरा नर नखरनि थानानै बुबागोरा सामुनो थाङो दङ अनेक बर' जों मन्त्रि सभा थाङो मन्त्रि सभा थाङो जों सेक्टर जामाय आरो अबोबायदि बर' गाना दङ जोंखौ मन्त्रि जानायनि बागै मन्त्रि सभा थानायनि बागै नरक जोंखौ बानायथाया
जोंनि मेन दाबि जों जे सानमानि पयला आबोसो जों माननानै नांगोरनाय आबो माननानै फरायसे जों मन्त्रिसभा थानानै थाया आबो कार्यक्रमनि खालायनाय जों आबो फरायसे जों मन्त्रिसभा थानानै थाया जायो बेखा आबोनि बागै सब जराफोर दासिमनि अबশ্যই मनाय प्रग्रगसिनि कम्पानि सलिनाय दिनै एसे हामसायनि जों जखन याबो जत खालमानानै आफुनो नरक बगाने दिनै नरकनि करम दै नरकनि खान नरकनि एमान जों बसुका बुबागारा सखु बिखा आफुनो नरक सिनाय बेखा आबोनि बारा नरक सिनानै गाफुनि आं जतनो कयनाय जों खाख्लायो दिनै थिनां काहामनाय बुबाग्रा आबोनि बागै कपु सापो मानसुगै बिनि बेमार दंथुबै थानो मुक्ति थिंलाय जिं दखानि को मानसुगै बसाबो दागै दङ जों बिनि सेंग्रा बिनि वारियर्स हिसाबै जों बनो सुबाय दङ बेखा दिनैनि लामसुगा पांगा जारा संजानाय एबा नङा खाख्लाहा ते हामजानाय जाबाय दिनै मुसुसा वाइटिएस हिसाबै যারা খাই সম্পূর্ণ এবং প্যারেন্টস প্রতি যারা জবাব দিলেন অনেক যারা বাজার কমিটি করবেন বড় যত্ন খাকাহা হামজা বাজার করে পানি তারা বেশি কমিটি যত্ন খামাই করুন না ini riwayat sehatmu fakaham amdani koroni fakaham jafarma pana especially sini amdani ko chul thanai sarkari ko thailaro chul yasa laikam obagra bai thai ini tei kaisa mo tei koro kaisa ka sini no amsai sini ani ini ani joto ini sirija bojino ni ya pano tobo Tiprani kerang sap nokni kaya ano kemene enggui kalai kerang sap bono bono merana musumani di imam musumani tidak sep oh imam sekolongkan wilama soaputi aluni koreksi emele ranjit devorma ini emele bisule devorma waike pidale joto lukorano sini liga sana hamai oi anggo aina ko bisa sanai norok kono sayo 2021 ni simi ciri buaga tiprasano biogani lagai khansani mari khansa ungsibi khansa unglai khansa kai walai suklai kure khansa kai ciri borok ni mantai sobdai manani belai keno leria oi dasino আমরা প্রমাণিত যে তিনি ভাই 73 বছর পরীক্ষামনি সেই বেশি গবান বেশি কলক মাঝির ত্রিপুরা ছাড়াও শুধু জাতীয় দল কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি অন্যান্য বসে এমএলএ চালাই দङ কিন্তু जों खानसा खायै एमएलए जों सामय मानदा ठीक दं কিন্তু আসল কবামা শ্রামানিয়াকো তাকরাই जों सामय मानदा आबंका बुबाग्रानि खानसानि धरानबाय তিনি বিজেপি আইপিএফটি খরচা বিজেপি যাব 31 জন খরচা ইয়াদ রাখা 31 নিশিও যাব উপনির্বাচন হানা হয় আর জটিল বিরুদ্ধে একই থানা আনগাই जों बायदि कम बिमानि আপনার इलेक्शन নেই তাই কাছে এলে তাও কোন সময় দাঁড়ায়াকো সময় দাঁড়ানো সেরিয়া আমনি পরে যায় অসরকারি বিপদ কোন গিরিজাবিন চিনিতে 13 জন এমএলএ ন চিনি বুমাগণ সম্মান হয় দিল্লিও আলোচনা খায়া হইছে 13 জন এমএলএ চিনি বুমাগণের প্রেসিডেন্ট বিজয় রামফল সহকারে ও আগর দালছে আলোচনা মানব যে আলোচনা হচ্ছে বুমাগণ সরকার সাংবিধানিক কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন যে মানে যে ভারত সংবিধান রাইজাতে যে जों बियावजानानै माने जों बियावै मानो आबोरे नानै बागै जों कमिटि नांगौ कमिटि खाजानाय कमिटि खामानि याबो पड़ो जय सिना सरनाय आइके
BDO office, ASM office, judicial office nai, joto department bhagani, joto department no, sini apa bhagani nai jota, apni bagai neng punya horse hotel nanti ya, punya ini nangla, alama sini bukan lagi dulu, bodi bagai no, kata lagi, asyik dari kata ini kerja. Niat semayangku, semua orang mana bukan rasau, semua orang jualan ini, mau jualan ini busino, ciri tipu rasa ini bukan kusum tengai, ciri ini sini headquarter, ekdom kusum tengai aku terbuka, kamang mapuri korpona, we ini sini member korpona jomari, kemudian siapa, education tidak di yang maksud, tidak soal warga, tamu siapa komerko, kamang project tuli kiri hornet, 24 तारीख इसमें बाजार दिलाए, बड़ी वाहन 24 तारीख इसमें पूरा विधान सभा अधिवेशन होगा, बड़ी बात है, ताइगा कोक्साया, जतरो तुले काय, मोमेरो कम माइसाई खुद बने, कोनो होई बुला करने, सुन दोस्तों भाइयों नो, जतरो माइ कोक्साया करने बने, साइड तो भाइयों, और बने तो साइड होई के बता सकते बने, क्या कोनी काम अने काम, हम कोनो काय बने निया, मोकुन सोनिया, कोनो होई kita pada hidup, tapi sehari, hari, ciri mau elok orang, orang ciri tu pada bagai, tapi mau sama kami kaiman tu, istri kami pernah pada, orang bos kita pada hidup, ada kau sama ni, orang baca amal berbaca. Ini semua yang sehat tu, faham, ambil ni korang ni faham, mana, especially sini yang saya itu kanai sarkari ko kanai ko biasa laikan ubah berapa jual ini saya kerja mau saya korban kerja kan sini no am saya sini ya ini ani jodoh itu sirija mau sini ini apa no coba Ibrani kerang sap, nokni, aja ano, emele emule. Kalai kerang sap, bono menari musumani. Imam musumani, tidak sap, imam sekolongkan. Ulama, sopuri, alami koreksi ni emele rajin deporna, ini emele busule deporna. Waike pinale joto, lukorano, sini. Lihat sudah hambai itu, anggo hanya waktu bisa bersama. Norok itu saya, 2021 ini, jadi buatnya di prasarana biom ini lagi, kanca di mari, kanca ungsibi, kanca unglaidi, kanca kai walai suplai itu, kanca kai jadi borok ni mantai sokai, mana ni belai keno, leria boy, dasino. আমরা প্রমাণিকা যে তিনি ভাই 73 বছর পরীক্ষা দিয়ে বেশি গবান বেশি কলকমা তিনি প্রাসার শুধু জাতীয় দল কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি অন্যান্য হচ্ছে এমএলএ সালাই Tuh, ke sana.
Rotongan kaya aku ke bagi hamnai. Saya dukung orang pengalau yang besar saja dengan kodo. Sini saya baca.
사정 거룩한 내가 때려준 MLA 만만히 야불러 sini tipra sa bosong eba sini ST reserve seat ni bagai kinanta mo hampani baro wanchu mo amoni besebo sing sanatanga prothom na sing laibuma sika sing kok borok bai 13 jona MLA no sing samai tangka mani kok bai Tripurani laibuma omti ya hai kono kaisa kono tapsuk jara ungyako singno puire laibuma sika bubagren tifang bai ebong miya singabo proof khaika je sing mana kokno busuk sing sonman khai busuk hamja abo sing ko khaika ekai sing jehetu chini Tripura sarno especially singno vote diwoi keplai khaika musuk bang khaiye ekai sing chini dofani bagai chini hani bagai sing kok sanai sing samung kangnai ga chini am chaino master plan ni bisingte route map ni bisingte botikai development klaiman chini am chayo office ro botikai setup klaiman or residential school ro botikai klaiman ga omorong no tin sing wansuk nai ga morong tin sing samung botang nai ga chini dofa abang chini hano sing judi ya phatui naikol nan hingka kai office ro setup chini am chayo sing klaiman na rone angka wansuk 사정 게나도 때라다 시도세 에밀라 앞에만나 그러니까 only 때라다 시도 시도로 데벨롭먼트 와츠나이 때 그방마 시동고 복자 시동 같은 না চিনি ওয়ানসুক মতো শুরু তেরোটা সিমিয়া বলে সারা তিরপ্রাণ বড় হয়তো কোন জায়গা প্রাইমই মানো হয়তো কোন জায়গা কেসে নুংখা তাতে সঙ্গে গোবাং বুট মাখা আরো মতো ত্রিপুরা সাতঙ্গ একা বং আমসাই ন তুই ন চিনি ওয়ানসুক শুধু जों জিদিমা জায়গা সিমনো তুই ওয়ানসুক গিয়া সারা তিরপ্রানি যে এখানে চিনি বড় ওখলক উসুরি টংখা তাবুকো মানতাই সেবলা যা কংখ তাবুকো তুই কাহামা নইয়াকো হেরেং চাতিবো তাবুকো মাইনাখো অমতি আমসাইও থাঙ্গै जों बंनि सामुं टांनाय एबं नायनाय जों आरो थाङै 13 जना MLA थाङै जों सामुं टाङैनाय एका आबुनि बागै कोन वाना नाकरे जों सुदु जि दिमा 13टा MLA जागा सिमनो जों सामुं टांया जेखाने चिनि बर बिफ्राय पुं टंग मानथाय सेबला तो जों आरो नि लुकुरंनि कगनो वानसुगिनो जों सामुं टांनाय हामबायसर ओमफ्राय दाबो एकलं सिमनानि सिनि सानि कुकि गेजेराव नालाय ओमफ्राय सानि कुकि कुनो अधिवेशन तो आफु गेपना एसेम्बली नेमिनाय गन्द्र न 13 जननि खरां काम खालामनाय अधिवेशन
जोंथ' बुबाग्रानि लिडारशिपआव जों 13 जन MLA उन्दै माखा अब सुद बुबाग्रा खामानि बागै दं अब सम्भव बुंगो जों बुबाग्रानि दागै बुंबाय दं गोसोखां सामोंनो बोसोर गायनाय मियाथ' नर बुंबाय मानफ्रा जेरै काका साका जों बेखौनो पावबाय सिनि मानिखौ जों समायथायखा ओमफ्राय जों बुबाग्रा बाय जों माहायते मिलिवैते गोसोखां सामोंनो माखायबाय बिधानसभा बिसिं जों बबो साबजेक्ट फैयो जोंखौ सालायनाय अब जों जोंनि लेजिस्लेचार आरो जोंनि आलादा जोंथ' बिरोधि दल बा जों अपोजिशन लिडार जिरायनाय डेप्युटी लिडार दंनाय बाखि जोंनि जे MLA राव फैयो जोंखौ सालायनाय जोंनि हुइपबो दंनाय हुइपनि बिसोरनो जोंहा जागा जों 13 जन MLA जों बुबाग्रा सह बे बाखि जोंनि सिनियर लिडार जों फैयो जों गोसोखां जोंनि स्टेट मावनाय अब जों जाफायनाय सर अधिवेशन अधिवेशन 24 तारिख चलने 24 तारीख 25 26 बंद करने 27 28 दिन बाजेट अधिवेशन आज जगह जे मानसा प्रिपारेशन जे एवेंजा टमारो एडिसी आमथायो जे तुयनि अभाव उइ टमारो फैयो जों अलरेडी क्वेश्चन दं मारि रिजार्ट नायगेराना बिसोर सिनि प्रिपारेशननि क्वेश्चन सोलियो बर' आदिनो और हिंदीनो स्पीकर एलाउडी आमनि डिफारेंट जुदि सिनि क्वेश्चन सिनि सोलियो जे एलाउ करे आपने तुइबो जों तांनि सिनि प्रिपारेशननि क्वेश्चन राव आमनो एलाउ करे ना आको रुनो तुइबो जों को नारनाय विधानसभानि कैसे गरिनो आरो विधानसभानि कैसे रुल्स दे आजागा गोबां मेंटेन खालामनांगौ गोबां शब्द जायो बायदि लोगोसे आं मेरे मेंटेन खालामनांनाय आरो सिरिखौ को सावरायसिया जों पॉइंट टू पॉइंट को सावि सिनि प्रिपारेशननि प्रिपारेशन बागै जों हामख्रायनि बागै তিনি 18 मार्च को पिछालो तिनी आमथानि न फरमनि MLA एकनं सिंगानि ताव एकनं सिंगाना नरेन फरमसा बगे 24 नामजोंगा दिनि MLA माननानि याबलो आमथानि फरमनो न खाका हामिया खानानि पान्दा खालाय गाय ओ लुकुसनि बागे नंनि काम कम जानो लुकुरावनो अबो साकाता सिंगरो सिं लेक्चार खोनाखोना जों लुकुरावनि बागे जों गणतन्त्र रायदाव जों लुकुरावनि फानबाय दिनै MLA नि मानका बुबाग्रा लिडारशिप ओमफ्राय जों लुकुरावनो साका गावनि एबे उन साले गावनि जेखुनु गायसि गावनि जेखुनु सुखे दुखे दुखनि जराव सुखे जराव गावनि थांनाय हिसाबै এই जों फरमनि MLA उन्दै एसिनि फरमनि MDC दङ ओमफ्राय जोंथ' अनेकनो लाखि आसिनि प्रिन्सिपालाव फरमनि MLA फरमनि MDC ओमफ्राय खुब खम दङ ओमफ्राय जोंनि थाखाय जोंनि डेभेलपनि बागै जोंनि डेभेलपनि बागै गोबां जोङो सलिनाय आरो लोगोसे जों सुदे सिनासमिया जों सुदे रामचंद्र गाचिमिया सारा त्रिपुरानि प्रिपारेशन बागै जों बक्सनाय खारन आज जता जागावनो जों प्रिपारेशन जों 42 टा केन्द्र आबन बागै सिनि प्रार्थीनिबो खारन बोसोरनि सिनि बिसि इलेक्शनाव जों आजाखाव जों प्रार्थीनि जों एप्लाइ खालामनायसे सिनि बुबाग्रानि जों पार्मानेन्ट सल्यूशन खालामनानै आसामाव जों खालामनानै फरमनि MLA सारजोंनि कपिटेसन बं केटेगेसन दाल पकनालायगा सारनि कपिटेसन खाना मुजुमानि के दाबो एडिसी हाबागो तिप्रामोथा सरकार गठन खालायदोंना गय त्रिपुरा गभर्नमेन्टनोबो दाबो सिनि तिप्रामोथानि नङै 13 जन MLA दाबो आथिखायमानजा गय अबनो जों दिनै कपिटेस खायमाना मुजुङो BJP रक गोबां दाल पाना खायफोर रग डाबल इंजिन रकनि गरक साखलाय मारि जे साखलाय BJP का डाबल इंजिन सरकार नै बेबो जों दाबो नगिमान का हास्तेव जे डाबल इंजिन सरकार के तिप्रामोथा सिङै दंसिङो आपलो देखिजा सोलों सादिजा बेलायखौनो हामबाय सिनि मिडिया रंनो दिनै जों एसराय हातिओ सिनि सिमना ब्लक आमसाइनि खरबनै सिनि MLA खरकसांखाय सिनि अरनो कप्लाइं जाक सिनि सिमनाओ ताई खरकसांखाय 24 रामचंद्र गातो बथाङै कप्लाइं खा बरंग बरम रनन बागिनो दिनै जों अर कासा पान्दा खलाय माने अ पान्दानि बिसिंतै नरकाना कक्संका खुब बेलायखौनो हामबाय मारो त्रिपुरा हास्तेव ताबुक चिनी त्रिपुरामोथानि 13 जना MLA खा 13 जना MLA
सामने बाकी कक साइनाय बर' कक साइनाय एडिसि आमचाइनि डेभेलपमेन्ट नि बागैनो बर' कोनो दिनो आगरतला स्मार्ट सिटी न ताइबो डाबल स्मार्ट सिटी खाइदिनो कक सागला बर' सानाय बर' ताम कक सानाय जेखाने तिप्रासार दैमा नैया जेखाने तिप्रासार नारा कारेन्ट थांगिया जेखाने जे स्कुल मास्टार करे बाहायके तुबुनानि तिप्रासा आमचाइयो जे प्रशासनिक जे क्षमता जे ताबुक जे कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन जे नाइमानि सांबिधानिक जे अधिकारनि बिसिङाव जतनिसाय सानि तंजांमानि बिसिङाव अमन अबंखा जे तिप्रासा एलाकाओ जत राज्य सरकारनि जे डिपार्टमेंट तंमानि हाइनो एडिसि बो आ डिपार्टमेंट तुमनानि हनानि थं एडिसि नि बरक न बाद्रो की तिप्रानि 26,600 कोटी बाजेट दंगिमान बा केतांनि और 600 कोटी नाय और केतांनि 26,000 कोटी नाय बा के तबु बरक सिरि खगिने तामलै जे और जे पपुलेशन जे तंमानि और जे 31% पानखा और 14 लाख पानखा बरनि जे मानथै जे तंमानि 26 कोटी नि बिसिङो जदिनो जों डिवाइड खैजांकाय 40 लाख बायफाना 14 लाख न आओ जों जदि 9,000 कोटी फानो जों जदि माखाखै एडिसि एलाकानि बागै डाइरेक्ट फंडिंग जदि रिजाखांकाय एडिसि एलाकानि बागै डाइरेक्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खांकाय एडिसि एलाकानि बागै बरक सभा खायै और जदि निनि एकलव्य बा निनि जवाहर नवोदय विद्यालय खालायजाखांकाय और यूनिवर्सिटी जदि खालायजाखांकाय और काहाम कलेज स्कूल जदि खालायजाखांकाय आबो खालायनायनि बागैनो बरक तिनि विधानसभा बरक थाङो और विधानसभानि मेन थामनि लक्ष्य एकटानो जे तिप्रासानो अर्थात एडिसिनो स्ट्रेंथेन कतटेब कराखायनो बागै जों एडिसि हापां तंफानो तिनि एडिसिओ जों बखायो रिनानि मुसुंगो खायनानि मुसुंगो किन्तु तिनि राज्य सरकार बार तिनि जे 6,019 कोटी जे रिनानि 619 कोटी जे बाजेट खायरि माने बनो खायरो जों बाजेट खायरो का बसे 5,543 कोटी बरक जोंनो रिका 600 कोटी 619 कोटी उ 619 कोटी नि बिसिंसे ताक बो तिनि यार एंडिंग ने ते कोई दिन तिनि 18 तारिख और ते बसे 13 दिन से तंसो ओ 13 दिनो से आनी 600 कोटी रां माय आंकाय ते बाकी रां बियां थानाय बा आलादा रां तो रिनानि दुरेर थाक आलादा रां तो प्रधानमंत्री फाकिया स्वराष्ट्र मंत्री फाकिया निर्मला सीतारमण 2021 फाइसाव जे त्रिपुरानि जनजाति रंनि बागै त्रिपुरासानि उन्नतिनि बागै आं 1300 कोटी नि प्रोजेक्ट रिक्लांखा ताबुक पर्यन्त 13 ताकाया 13 पुइसानि प्रोजेक्ट फानो क्रिमानियाको और आं बर थां खरकसा भारत हा कतनि रां मंत्री त्रिपुराव फायो साजुंबुया बिराट एका राज्य बाय केन्द्रनि जत अफिसारनि बुसखांगो 1300 कोटी रां रिनानि सामानि तिनि 1 टाका पन्थक बायमाया तांनि रिजेक्यां इच्छाख्रै तिनि जेसेकोन बरकसा साथं ताबु क्षमताव तिगि तंनानि बागै त्रिपुरा मथा बायताबो आलोचना मांगो तिनि ताइबो जों सुबिदा खामो ताखौते बुखौ जों त्रिपुरा हास्तेनि लुकरंना मासाव जों जदिन त्रिपुरा मथा तिनि 42 तानि बिसिङाव जदिन 20 टा 21 टा सीट मांखांकाय तामुं खामो जदि 20 टा सीट मांखांकाय तामुं खामो जोंनो अरब कुमलंग स्वराष्ट्र मंत्री फाइनो जोंनो दाबि रिं माखामो शुधुमात्र जों आसु बिसि कलक मा थानसाइया रांनि लोभ पपि लोभ तिनि विकास मंत्री का शुक्ला सरंस मंत्री का तामक अरे एनसी देवबर्मा संहाय मेबर जमाते ताबर नेता थावनि फाइल पर्यन्त दार हरजा आधा गंदा जागा दात कोनो दिन परक जोंनो रिक्लांग माखा सेटलमेंट दिदे माखा किच्छु करे ताखरक बनि बागै खासिबाचिरि बुसकांगतैबो सभा कथर दङ अजरप फैबाचिरि जे त्रिप्रासाद ताबो एमएलए बीजेपी नि दंनाय रक नरक न कन्यामुसुङ सीपीएम नि न कन्यामुसुङ कांग्रेस नि न कन्यामुसुङ नरक जातंग ताइसा फाइफिदि फाइ बुसकांगो जों ताइबो क्राक सामुं तांनाय सभा खायनाय 2024 तम लोकसभा 2026 नि बागै जों काफराय 2026 तम डिलिमिटेशन मो डिलिमिटेशन जदि जों सঠিক ভাবে খাইনাर मायाखाय
जों कमाय थानाय बनि बागैनो गावनि बिसिंथि अबदां अनुरोध खायनाय त्रिपुरा हास्तिनि जत्त लोकरक जत्त लिडारक जे बरक सागनि मुसुं तुइ तंना मुसुंनाय रक जे बरक रांनि लुक बाय तंनाय रक जे बरक दफानो तरजागलिया साकनो तरजांनाय रक बुनि दफानो तरजांनाय रक जे बरक ससियेल मीडिया तुइ बुबाग्रानो हामियानि सानाय रक TWF नो साहामियानि सानाय रक चिनि नेतारनो हामिया सानाय बंना आं कोइनांगो जों फायदि नरब सिंबाय बाक्सा पाल फायदि बुबाग्रा नों तिनि नों खाना होनो हिया बजतन समान खायनगो हामबाय Tuh, besok lain tuh.
사정 거룩하게 감내가 때려준 MLA 만만히 야불러 sini tipra sa bosong eba sini ST reserve seat ni bagai tinangta mahamprani baro wanchu buko amoni besebo sing sanatanga porthom na sing laibuma sika sing kok borok bai 13 jona MLA no sing samai tangka mani kok bai Tripurani laibuma omti ya hai kono kaisa kono tapsuk jora ungyako singno puire laibuma sika bubagren tifang bai ebong miya singabo proof khaika je sing mana kokno busuk sing sonman khai busuk hamja abo sing ko khaika ekai sing jehetu chini Tripura sarno especially singno vote diwoi keplai khai kamusuk vote kabang khai ekai sing chini dofani bagai chini hani bagai sing kok sanai sing samung tangnai ga chini am chaino master plan ni bisingte route map ni bisingte botikai development klaiman chini am chayo office lo botikai setup klaiman or residential school lo botikai klaiman ega omorong no tin sing wansuk nai ega morong tin sing samung botangnai ga chini dofa abang chini hano sing judi ya phatui naikol nan hingka kai office lo setup chini am chayo sing klaiman ni narone angka wansuk 사정 게나고 때라다 시도세 MLA 앞에만나 그러니까 only 때라다 시도 시도는 데벨롭먼트 와츠나이 때 그방마 시동고 복자 시동 같은 না চিনি ওয়ানসুক মা তো শুরু তেরোটা সিমিয়া বলে সারা তিরপ্রাণ বড় হয়তো কোন জায়গা প্রাইমই মানো হয়তো কোন জায়গা কেসে নুংখা তাতে সঙ্গে গোবাং বুট মাখা আরো মতো ত্রিপুরা সাতঙ্গ একা বং আমসাই ন তুই ন চিনি ওয়ানসুক শুধু जों জিদিমা জায়গা সিমনো তুই ওয়ানসুক গিয়া সারা তিরপ্রানি যে এখানে চিনি বড় ওখলক উসুরি টংখা তাবুক মানতাই সেবলা যা কংখ তাবুক তুই কাহামা নংয়াক फेरें जातिबो ताबो माइनख अमति आमचायो थांगै जों बंनि सामुं थांनाय एबं नायनाय जों आरो थांगै 13 जना MLA थांगै जों सामुं थांगैनाय ए गाबोनि बागे कोन वाना नाकरे जों सुदु जिदि मा 13टा MLA जागा सिमनो जों सामुं थांया जेखाने चिनि बर बिफ्राय पुं तंग मानथाय सेबला तो जों आरो नि लुकुरंनि कगनो वानसुगैनो जों सामुं थांनाय हामबायसो आरो ताबो एकलं सिनानि सिनि सानि कुकि गेजे कखनालाय बे सानि कुकि no अधिवेशन तो आफु गया पुना असेंबली नेमिनाय गन्द्र न 13 जन नि खरं काम तमाय अधिवेशन निसला जों तो बुबाग्रानि लिडारशिप जों 13 जन MLA उनि माका अब सुदु बुबाग्रा खामानि बागै दो अब सन्दपुंगो
जों गोबाग्रानि दागि बुंबाय न गोसोखां सामुंनोबो जों गायनाय मियाथ' गभर्नमेन्टफोरा जेरै काका साका जों बेखौनो गावबाय जोंनि मानिखौ जों समायथांखा ओमफ्राय जों गोबाग्राबाय जों माहायदि मिलिवैथाव गोसोखां सामुंनो माखायबाय बिधानसभा बिसिं जों बबो साबजेक्ट गैयै जों कक सालायनाय आरो जों जोंनि लेजिस्लेचार आरो जोंनि आलादा जोंखौ बिरोधि दल बा जों अपोजिशन लिडार जिरायनाय डेप्युटी लिडार दंनाय बाखि जोंनि जे एमएलए राव गैयै जों कक सालायनाय जोंनि हुइपबो दंनाय आ हुइपनि बिसोरखौनो जोंहा जागा जों 13 जन एमएलए जोंनि गोबाग्रा सह बे बाखि जोंनि सिनियर लिडार जों फैयो जों गोसोखां जोंनि स्टेट खामावनाय आबो जों जाफायनाय सर अधिवेशन अधिवेशन 24 तारिख चलने 24 तारीख 25-26 बंद करने 27-28 दिन बजेट अधिवेशन आज जगह जै मानसा प्रिपारेशन होगी जे एवेंजा दमारो एडिसी आमथायो जे तुयनि अभाबरो उइ दमारो फैयो जों अलरेडी क्वेश्चन दं मारियो जा नायगेराना बिसोर सिनि प्रिपारेशननि क्वेश्चन सोलो बर आदिनो और तीन दिनो स्पीकर एलाउरी आमनि डिफेंसने जुदि सिनि क्वेश्चन सिनि सोलो दं एलाउ कराया आमनो तुइबो जों तांनि सिनि प्रिपारेशननि बक्सखौनो आमनो एलाउ कराया आखौ उनो तुइबो जों विधानसभानि कैसे गरिनो आरो विधानसभानि कैसे रुल्स दे आजागा गोबां मेंटेन खालामनांगौ गोबां शब्द जायखौनो आं मेंटेन खालामनांनाय आरो सिरिखौ कक साव मैसलिया जों पॉइंट टू पॉइंट कक सावै सिनि राहानि प्रिपारेशन होबाबो जों हामख्रायनो बाबो जों ini 18 March kok disalo sini amsa ni no forum ni emele eknong singani tao eknong singanan dari no forum sa boga 24 ramchandra ni ni emele manna ni ya bulo amsa ni forum no khaka hamya karna ni pandak ya dai o lukus ni bagi nong ni kam kom tan lukurok no bodo sakata singro sing lecture khuna khuna sing lukurok ni bagi sing ganatantra rai dawa sing lukurok ni phanbai na एमएलए नि मानका गोबाग्रा लिडारशिप सो लुकुरक मोनो साका गावनि एबे उन साले गावनि जेखुनु गायसि गावनि जेखुनु सुखे दुखे दुखनि जराव सुखे जराव गावनि थांनाय हिसाबै এই जों फरमनि एमएलए उन्दै एसिनि फरमनि एमडीसी दङ ओमफ्राय जोंखौ अनेकनो लाखि आसिनि प्रिन्सिपाल फरमनि एमएलए फरमनि फरमसा एमडीसी ओमहाय खुब खम दङ ओमफ्राय जोंनि गाहाव जोंनि डेभलपनि बागै जोंनि डेभलपनि बागै गोबां जोङो सलिनाय आरो लोगोसे जोंसुदे सिनासमिया जोंसुदे रामचंद्र गासिमिया सारा त्रिपुरानि प्रिपारेशन होबानो जों बक्सनाय खारन आज कत जागावनो जों प्रिपारेशन जों 42 टा केन्द्र आबन बागै sini प्रार्थीनिबो कारण गोसोखांनि sini बिसि इलेक्शन दङ जों आजाबाव जों प्रार्थीनि जों अप्लाइ खालामनायसे sini गोबाग्रानि जों पार्मानेन्ट सल्यूशन खालामनानै आसामाव जों खालामनानै forum ni emele sarjuni kokitasi pom kitigasi dal pok nalaga sani kokisi nana mutumani ke tabo edisi hapa gobati pramota sarkar koton khai dina gai tripura government no tabo sini ati pramota ni ngai 13 jon emele tabo ati khaimanja ga opono sum ini kokis khaimana mutungo BJP ro gobanma dal panna khaipur ro double engine ro kini korok saklai mari des sakali BJP ka double engine sarkar nei ya bas tabun nogiman ka haste hoje double engine sarkar ke tikamo singoi tamsimu apno dekija sunun sakadse Balakan hambai sini media rongno tini sing esrai hatio sini simna block amsaini khorok noi sini MLA khorok sangkai sini orono applying jak sini simnawo tai khorok sangkai 24 ramchandra gato bothangai applying kha borno borom ranan bagino tini singoro kasia panda khlai mani o pandani bisintui norok ana kok sangka khub belakan hambai marwo tipra hasteo tabok chini tipra mothani 13 jona MLA kha 13 jona MLA sabni bagi kok sainai boro kok sainai edisi amsaini development ni bagino
বড় কোনোদিনও আগরতলা স্মার্ট সিটি ন তাই বা ডাবল স্মার্ট সিটি খাইদিন কক সাকলা বড় সানাই বড় তাম কক সানাই যেখানে ত্রিপুরাসার তিমা নেইয়া যেখানে ত্রিপুরাসার নারা কারেন্ট থাইয়া যেখানে যে স্কুল মাস্টার করে ভাইকে তো বুনানি ত্রিপুরাসা আমচাইও যে প্রশাসনিক যে ক্ষমতা যে তাবুক যে কনস্টিটিউশনাল যে সলিউশন যে নাইমানি সাংবিধানিক যে অধিকারনি বিসিংহ যত নিশাই সানি তংজাংমানি বিসিংহ অমন অবংখা যে ত্রিপুরাসা এলাকাও যত রাজ্য সরকারি যে ডিপার্টমেন্ট তংমানি হাইন এডিসি ব আ ডিপার্টমেন্ট হনানি তং এডিসি ni borok no badroi ki Tripurani 26,600 কোটি বাজেট দাঙ্গি মানবা কেতাঙ্গি অরকে 600 কোটি নাই আর কেতাঙ্গি 26,000 কোটি নাই বা একে তাবু বরক সিরি খগি নেতা মনে যে অর যে পপুলেশন যে তমানি অর যে 31% পানখা অর 14 লক্ষ পানখা বরনি যে মানতে যে তমানি 26 কোটি নি বিসিংহ যদি ন जों ডিভাইড খেজাংকাই 40 লক্ষ বাইপানা 14 লক্ষ ন আও जों যদি 9,000 কোটি পানো जों যদি মাখাকে এডিসি এলাকাও এডিসি এলাকানি বাকি ডাইরেক্ট ফান্ডিং যদি রিজা খাঙ্কাই এডিসি এলাকানি বাকি ডাইরেক্ট প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা খাঙ্কাই এডিসি এলাকানি বাকি বড় সভা খাইয়ে অর যদি নিনি একলব্য বা নিনি জওহর নবোদয় বিদ্যালয় খাইজা খাঙ্কাই অর ইউনিভার্সিটি যদি খাইজা খাঙ্কাই অর কাহাম কাহাম কলেজ স্কুল যদি খাইজা খাঙ্কাই আমু খাইজানি বাকি বড় তিনি বিধানসভা বড় খাং বড় বিধানসভার মেইন থামনি লক্ষ্য অঙ্কা একটা যে ত্রিপুরাসানো অর্থাৎ এডিসিনো স্ট্রেংথেন কতটাই কারা খাইনে বাকি जों এডিসি হাপাং তংফানো তিনি এডিসিও जों বখাইগো রিনানি মুসুঙ্গো খাইনানি মুসুঙ্গো কিন্তু তিনি রাজ্য সরকার বারবার চিনি যে 6,019 কোটি যে রিনানি 619 কোটি যে বাজেট খাইরি মানে বড় খাইরো जों বাজেট খাইরো কাবসে 5,543 কোটি বড় जों রেখা 600 কোটি 619 কোটি ও 619 কোটি নি বিচিংছে তা গো তিনি ইয়ার ইন্ডিং না নিতে কই দিন তিনি 18 তারিখ আর তাই বসে 13 দিন সিতংছো ও 13 দিন সে আনি 600 কোটি রাং মাই আঙ্কাই তে বাকি রাং বিয়াং থানাই বা আলাদা রাং তো রিনানি দূরের থাক আলাদা রাং তো প্রধানমন্ত্রী ফাইকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইকা নির্মলা সীতারমন 2021 ফাইসাও যে ত্রিপুরানি জনজাতির বাকে ত্রিপুরাসানি উন্নতির বাকে আং 1300 কোটি নি প্রজেক্ট রিকলাঙ্কা তাবুক পর্যন্ত 13 টাকায়া 13 পয়সানি প্রজেক্ট ফানো রিমানিয়াকো অরাং বড় থাং খরকসা ভারত হা কতনি রাং মন্ত্রী ত্রিপুরাও ফাইয়ে সাইজুমবুয়া বিরাট একটা রাজ্য বাই কেন্দ্রনি যত অফিসারনি বুসকাঙ্গ 1300 কোটি রাং রিনানি সামানি তিনি 1 টাকা পর্যন্ত পাইমায়াং তাঙ্গি রিজাগ্যাং ইচ্ছা করে তিনি যেসেকোন বক্সা সাতং তাবু ক্ষমতাও ঠিকই তংনা নিবাগৈ ত্রিপুরা মথা বাই তাবু আলোচনা মাঙ্গো তিনি তাইবো जों সুবিধাং খামো তাকলতে বুক जों ত্রিপুরা হাসতেনি লোকরংনা মাসও जों যদি ন ত্রিপুরা মথা তিনি 42 টানি বিসিংহ যদি ন 20টা 21টা সিট মাংখাঙ্কাই তামুং খামো যদি 20টা সিট মাংখাকে তামুং খামো जों অরব খুমলঙ্গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফাইন जों দাবি রিং মাখামো শুধুমাত্র जों আসল বিসি কলক মা থানসাইয়া রানী লোক পপি লোক তিনি বিকাশ মন্ত্রী ইনকা শুক্লা সরঞ্চ মন্ত্রী ইনকা তামক আরে এনসি দেববর্মা সঙ্গে মেবার জমাতে তাবর নেতা থাউনি ফাইল পর্যন্ত তার হরজা আধা গন্ডা জায়গা দাত কোনো দিনও পর जों রিকলাং মাখা সেটেলমেন্ট দিতে মাখা কিচ্ছু করে তা করক বনিবাগের খাসি বাইছিরি বুসকাঙ্গতাইবো সভা কথর দङ অজরাপং ফাইবাইছিরি যে ত্রিপুরাসাত তাবো এমএলএ বিজেপি নি দङাই রক নরক ন কইনামুসং সিপিএম নি ন কইনামুসং কংগ্রেস নি ন কইনামুসং নরক জাতংগ তাইসা ফাইপিদি ফাইয়ে বুসকাঙ্গ जों তাইবো করাক সামুং তাंनाय সভা খাইनाय 2024 তামো লোকসভা 2026 নি বাগে जों কাফরাই 2026 তামো ডিলিমিটেশন মো ডিলিমিটেশন যদি সঠিকভাবে খাইনার মায়াকাই जों কমাই থানাই বনি বাগাইনো ননি বিচিন্তি অবনাং অনুরোধ খাইনাই ত্রিপুরা হাস্তিনি যত লোকরক যত লিডারক যে বরক সাগনি মুসুং তুই তংনা মুসুনাই রক যে বরক রাংনি লুক বাই তংনাই রক যে বরক
দফানো তরজাক লিয়া সাকনো তরজাংনাই রক বুনি দফানো তরজাংনাই রক যে বরক সোশ্যাল মিডিয়া তৈ বুবাগ্রানো হামিয়ানি সানাই রক TWF नो साहामियानि सानाय रक चिनि नेतारनो हामिया सानाय बंना कोइनांगो जों फायदि नरगो सिंबाय बाक्सा पाल फायदि बुबाग्रा नों तिनि नों खाना होनो हिया बजतन समान कइनगो हामबाय Tuh, ke sana itu. yang aku kerja kau nak tengok, kau pelan kaya aku ke balik hamnai, saya dukung orang panggil yang besar pada bawah kau. Sini semua orang